Nikah pertama seikir ibi Nabi Adam alaihi salam. Sing nomor dua tebun Nabi Adam alaihi salam. Sing ko iri dak ke umat Nabi Muhammad. Engko iri dak ke umat Nabi Muhammad. Engko andi situng kesalahan. Engko idalem kebadan nutup aurat. Tapi engko iusir dari swarga kalaban kebadan abengkang. Sementara umat Nabi Muhammad banyak tusah ngelakonin pan berempan tusah, tapi beli mereka ki itangke nang swarga ki isaporah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ki paringin angpuyan bener napa punten mangken bade sabengkang napa punten sedejana kelambian kapi nikah seika iri Nabi Adam alaihi salam. Beliau Gusti Nabi Adam alaihi salam iusir kalaban kebadan abengkang, sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sebanyak tu sanah agana apa-apa ki pakpun iparingin kalampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma syaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaallah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mauta الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إثنان يكرههما ابن آدم يكره الموت wal mautu khairun lil mu'minin minal fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para kaum jamaah Hadratul Mukarramin Sarana Semurjah Kiai Ahsan Jamal Sifatan Kaula Amul Ja'aki Juganan Sarana Semurjah Kiai Fauzan Lailur Rahman Juganan Sarana Semurjah Kiai Monib Hadiri Juganan Sarana Semurjah Kiai Bahruddin Ajunan Semuljah Kiai Baikuni, Ajunan Semuljah Kiai Hasin Khadir, juga ben sedajanah para kiai, para pemilih, para puluh. Saya tak bisa sebut asmah situng bersitungah, namun abdina tak ngorangi rasa hormat dak keajunan sedaja. Moga-moga sedajanah selalu berdai lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mantar ibadati orang seistiqamah di dalam alaksanaki perintah Allah
ban lebur ngereng lalampaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para jamiah Raudatul Muta'allimin juganan sabtina amul hormati tersayangi para pengurus Raudatul Muta'allimin sabtina amul jaaki, semoga sedaya ibaringin berkat ben lanceng umur, lanceng patobatan dak Gusti Allah, lanceng pangibadatan dak Gusti Allah, ban manter-manter sedaya tadi orang si husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat sifatan kaul amul jaaki ngereng cek senpusen ngaturaki pocih dak keajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga dima Allah Subhanahu wa taala selalu bentak buambu aparing nikmat dak keten kaulah sareng panjenengan sedaya. Di antarana gulaban panjenengan ibaringin nikmat sehat, ibaringin nikmat sempat hadir dak kadin majlis, seinsyaallah majlis kadin penuh kalaban rahmat Allah, penuh kalaban maghfirah, penuh kalaban pertolongan Gusti Allah. Moga-moga kaulaban panjenengan tak cuma iba kompol nang ialam dunya, balik manter-manter gulaban panjenengan iba kompol lah pagi hari kiamat asareng Gusti Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ngereng aturaki dak kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban kautusah baginda Nabi Muhammad, gulaban panjenengan bisa abitaaki sehak ban sebatil, bisa abitaaki ka amma saya bener ka amma saya salah, ban alhamdulillah gulaban panjenengan iberti umat Nabi Muhammad. Moga-moga gulaban panjenengan iyakoh sebagai umat Nabi Muhammad mantar pada oleh syafaatul ulma dari Kanjeng Nabi Muhammad, mantar iba akompolah ban Kanjeng Nabi Muhammad, ban mantar-mantar ku laku kaulaban panjenengan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Raudatul Muta'allimin sifatan kaul amul jaaki, syukur rajah Pak Bu kaulaban panjenengan ibarati umat Nabi Muhammad tinggi, kaulaban panjenengan ibarati umat Muhammad selalu iga kerong bi kunsteh Kanjeng Nabi Muhammad, kaulaban panjenengan eka iri bi nabi-nabi sebelumah Nabi Muhammad. Di antarana di dalam setong kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan tentang irinah Nabi Adam alaihi salam dak ke umat Nabi Muhammad. Di antarana saya pertama, Nabi Adam alaihi salam iri dak ke umat Nabi Muhammad karena umat Muhammad gak dinta ibaringin empat kemuliaan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tabuna Nabi Adam engkau iri dak ke umat Nabi Muhammad. Saya pertama, engkau iri dak ke umat Nabi Muhammad sengko lamba atusah dak Gusti Allah, sengko iusir jauh dari swarga dak ke Hindia. Sementara Siti Hawa isaba nang ijiddah, iblis isaba nang ibasrah, nika Nabi Adam. Sementara umat Nabi Muhammad andi itu sasebanyaan nika ta iusir sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi Gusti Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad bila minta saporah bakun isaporah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam asojud dak Gusti Allah, minta saporah dak Gusti Allah 450 tahun minta saporah, kita saporah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak saporah kecuali sepas saporah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala karena beliau ngatela ngolaten iding-ding aras Gusti Allah Subhanahu wa taala kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
maka beliau berdoa da Gusti Allah kalaban atawassul lebat Kanjeng Nabi Muhammad, maka pas esoporah tu sanah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah pertama seikir ibi Nabi Adam alaihi salam. Si nomor dua tebun Nabi Adam alaihi salam sing ko iri da ka umat Nabi Muhammad. Engko iri da ka umat Nabi Muhammad. Engko andi situng kesalahan. Engko idalem kabadaan nutop aurat. Tapi engko iusir dari swarga kalaban kabadaan abangkang. Sementara umat Nabi Muhammad banyak tusah ngalakonin pan berempan tusah, tapi beli mereka ki itangke nang swarga nugu ki isaporah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ki iparingin angkuyan bener napa punten mangken bade sabengkang napa punten sadayana kelambian kapi nikah seika iri Nabi Adam alaihi salam. Beliau Gusti Nabi Adam alaihi salam iusir kalaban kebadan abangkang, sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sebanyak tu sanah aga na apa-apa ki pakpun iparingin kalampi ki panutup aurat. Thank you Ibu. Bener napa punten? Alhamdulillah. Di antara boleh bi Nabi Adam alaihi salam engkau iri dak ko umat Nabi Muhammad, engkau andi situng kesalahan cuma ceer buah khuldi, engkau ibaringin situng kesalahan bi Allah Subhanahu wa taala, engkau yusir di swarga ban apesa bentang bini bentang anak. Sementara umat Nabi Muhammad tu sana banyak, tapi te apesa ban laki nah, te apesa ban bini nah, te apesa ban anak. Engkau iri dak ko umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sengko andi itu usah dak Gusti Allah. Saya nomor 4. Kemuliaan umat Nabi Muhammad eka iriin bi Nabi Adam alaihi salam. Sengko andi itu usah situng dak Gusti Allah. Engko iusir swarga. Sementara umat Nabi Muhammad andi itu sebanyak korki atobat ki bada harapan masuk dak ke dalam swarga. Alhamdulillah. Titi asokor gula ban panjenengan dak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ibadati umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mangken gak dinto aro paki hol. Thank you Ibu. Hol apa sera ini? Bu siai mantar muka bi Allah Subhanahu wa taala bu sia ben sadayana keluargana mantar ibadati ahli swarga. Saporah sadaja tusa-tusana sareng Allah mantar ibadati ahli swarga tanpa hisab ben tanpa siksa sareng Gusti Allah. Mantar iba kumpulah ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben sadayana keluargana ten gula sampun akeluin ten gula sareng panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Jadi asokor dak Gusti Allah Subhanahu wa taala ibarat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki buruh ampun imausen sholawat, ampun imausen yasin, ampun imausen Fatihah insyaallah dapat. Thank you. Yakin gulaban panjenengan bakun dapat. Thank you Bu. Dapat bakun mun tak parjaja masuk geluh. Thank you. Masuk ke ludak ke dalam kopur insyaallah para caja lepas. Thank you Ibu. Alhamdulillah. Nomor 2 gulaban panjenengan asokor teti umat Nabi Muhammad. Ki buru mau salawat, gula yakin Kanjeng Nabi Muhammad hadir dak adinto. Gula yakin hadir Kanjeng Nabi Muhammad menyaksikan umat tah saya mau salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa batin gola mak yakin suatu ketika berdesetung jamaah ini masjid mau salawat marhaban mau sia Nabi bersama-sama di dalam badah setong Habib semangken Habib ika raguin na sapebi si mukimat tinggi orang ajar napa punten badah setong Habib bada Habib
Poropan aya Nabi mau sholawat dak ke Gusti Kanjeng Nabi romoro pakon ambu pakon ambu ambu kelu mayu ngala abu ka tanina masjid maju ngala abu ka tanina masjid bon ambu ongku se kenapa jamaah gak dintu ambu muntut abu kata tanina masjid lepas pakon taburaki ke dalam masjid pakon taburaki dak ke dalam masjid bon terus aki acik lecek sesoko na jamaah patena jamaah kan ka acik lecek beda setong pat tak pada ben soko na jamaah ni ka tak pada ibanding aki ben situngna tak pada sesoko kini ka bu asalawat terus aki maka heran jamaah kapi nika patena sehera kan maka si Habib nika ada bu engkau ban-ban ki ibu asolawat dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engkau andi rasa cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad ki ibu Nabi Muhammad hadir nang itang ngadeun ban nyadeuna beun arya patena lampat tah patena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin napa punten jak Kanjeng Nabi Muhammad ki ibu hadir abona apa mak tak ngatela guleban panjenengan apa napa karena bada hijab napa hijabah tusah gulaban gulaban panjenengan banyak tusah ka Gusti Allah saengke tak bisa ngatela dak ka selera gentengah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah mantar bisa ngatela thank you Bu mantar bisa mimpeh Kanjeng Nabi Muhammad mantar apa ke langsung ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Bu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani setong waktu beliau aziarah dak ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oneng-oneng beda ulama beda apa As-Sayyid Muhammad nika apangki ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya qadah secara langsung langsung Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ngolaten neng ipongkornah Kanjeng Nabi Muhammad banyak umat maka penasaran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mariksanin ya Rasulullah pasera umatah pasera orang sebadan yang ipongkorna ajunan ka adinto ya Rasulullah maka napa jawab mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ariyah umat selebur asolawat dak kasengko waktu molotan neng ijid masjid imusolla ikor langkar amolot kapi mau solawat dak kasengko arya umat dari Indonesia mon Indonesia teh ibu bila molotan suatu aja asolawat amolot teh amaulid Nabi saja asolawat ke Gusti Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arya umat dari Indonesia sebeda dengan etang budian manter termasuk agulaban panjenengan amin ya rabbal alamin ya Allah mantar pada ngoleh syafaat Nabi Muhammad pura pada muci kapi dak Kanjeng Nabi Muhammad karena gulaban panjenengan cinta kerong tero apang kiyah ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kaum jamaah Raudhatul Muta'allimin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala saitona dan gula ni kata pantas ban tak patut abu jabu ning iajunah para panjenengan sedaja karena sebelumnya dan gula ni kebenida ka Raudhatul Muta'allimin Bu kamu selimatan sebeda nikah kak mat said kak itu adumi masjan raja
Jadi gula po tak biasa, polan muslimatan biasa se ipinpin karang sarang kaisa eh. Aduh keban la para telasan masih cover ibi kakak ka into. Bahwa Raudatul Muta'allimin subung se anu bah sabekeun kunci nikah. Kon tuan rumah nikah. Kunci sahid. Mak jena gedeg kateh. Jen ngitek ati ten gula. Anapa? Yo saya langker saya raan enggak roh. Mun muslimatan saya pimpin ka said tak ada mak gawe nagro ka said. Mun si samangken nik ke bagian rokje rok ka. Thank you. Bagian rem serema. Bagian saya Masya Allah ilmu nah lebih dari ten gula. Tak pantas nyata ten gula. Abicara menyampaikan tapi ten gula nika saya sistona tiba lamba biar gak asair pakon ngisi Raudatul Muta'allimin keng tanda ngitek tako tak tego saya acah-acah karo tego kalero bu jering mun tak bakat acara mani kepada banano bu maki alim ada remah mun tak bakat tak tahu nyusun kata-kata thank you pada ban kulpen banyak isena keng itu lesaki tak beto konco ondo tak lancar pada ben orang saya tak bakat acara mah meskipun banyak isena tak lancar saya nyampaikan ke beke ya mon gule salala tade mang sena kes kita amat tak amat teman termet tua tinggi amin ya rabbal alamin kak dinto kiai ampun darabu tikel sekecak tinggi sekecak ki buru pada ayat seibas maus saterengtan gula dak kabar ajunan sedaja tabun Gusti Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawu dalam ayat ka dintoh. Gula nika santren ki ali karor. Oneng panjenengan ki Ibu. Dalam ayat ka dintoh Gusti Allah Subhanahu wa taala adabu innal mautah saungkuna pateh ya. Alladzi tafirruna minhu saya buru kapi orang-orang minhu dari pateh fa innahu mulaqikum maka saungkuna pateh jadi ya pakun apangki dak katibin kapi bener napa punten summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah maka karire beli kapi orang-orang selamate ila alimil ghaibi wasyahadah dak ka zat dak ka pangeran si maha ngaoning perkara si samar wasyahadah ban perkara sejelas fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun maka Allah Subhanahu wa taala jelas aki dak ketibin kapi kalau ban perkara sena alakoh tibin kapi sepertama ayat ka dintoh menyatakan bahwa gulaban panjenengan nika odi ialam tunya tak kira lepas dari seanyama pateh bakal mati kapi tangki setuju mati kapi wajib malah gulaban panjenengan buru ada kak di mabisaos pakun mati tangki Bu dak kak di mabisaos gulaban panjenengan pakun seteh dan nomor 2 gulaban panjenengan bekal ibabelih boleh dak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kangkui mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan. Saya nomor 3 gulaban panjenengan babalih dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah saya maha ngaoningin dak perkara saya samar tor Allah saya maha ngaoningin dak perkara sejelas ben Allah bakal aparing oning dak keten gula tentang napa saya kalakoh waktu odi nang ialam dunya. Suatu ketika Imam Ghazali
Perpanjuk tojuk kalaban santren nah. Aga tu 6 pertanyaan dak ke santren nah. Imam Ghazali aga tu 6 pertanyaan dak ke santren nah. Ben ijawab kalaban bener tapi jawaban kak dinto sarang Imam Ghazali penderaki tapi ki bedah selebih bener. Kenapa pertanyaan malaikat? Kenapa pertanyaan Imam Ghazali? Imam Ghazali mariksanin ndak ke santren. Ndak ke santren. Tang santre. Perkara apa? Saya paling semak ndak kesengkok ben nang alam dunya. Maka saya santri jawab, saya paling semak dak gaula ban panjenengan iki kanin tombuk banepak. Saya paling semak gula ban panjenengan embuk banepak kancah ban semacam. Tebun Imam Ghazali jawab ben jadi bener tapi beda selebih bener. Apa saya paling semak? Ya jeriah pateh. Gulaban panjenengan tak bisa lari dari saanya mapate kak nento. Tak bisa buruh dari saanya mapate. Pakun itabeng. Jam berempah. Beneng nang ika dimmah dan gulaban panjenengan pada tak ngaonengin angin Gusti Allah se maha oneng. Thank you Ibu. Angin Allah Subhanahu wa taala se maha ngaonengin. Tak labad ben kaum Nabi Sulaiman waktu tojuk ben Nabi Sulaiman beda sitong orang hadir ning majelis Nabi Sulaiman. Si orang kenika ngabes dak ke situ ngoreng panteng. Panteng. Jadi kalau ben ketakuan atena takut polane panteng meriksa nih dak ke Nabi Sulaiman. Pasera orang ki ibu rumah cek manteng dak keten kaulah. Tebun Nabi Sulaiman awal arwah malaikat maut. Malaikat maut jangan seorang gulemi cek takut ontorena panjenengan merintah dek ke angin kan panjenengan bisa bentah kalaban makhluk selain manusia bisa nyoro toreh gula anle dek ke tempat lain dek ke tempat lain polan la cek maksana maka malaikat maut gak dinto merintah dak ke angin untuk ngiba orang ni ke dak negara Hindia dak kan beni India Hindia oning seorang ni ke depak dak kadisah cabut malaikat maut padahal ben tako cabut ben tako mati tengki cabut si malaikat maut hadir boleh dak ke Nabi Sulaiman gula heran orang ni ke bi Allah Subhanahu wa taala perintah untuk nyabut orang ni pas beda nang majelis panjenengan. Cek gule saro nyabut nang negara India. Oning pas panjenengan ngibeh nyoroda ke angin, ngibeh ke orang ni ka sabe negara India. Le, makin malaikat maut kan heran tah iki. Pada tak ngaoningin cek orang ni ka cabut tah iki Bu. Pada tak ngaoningin cek cabutan nang negara Hindia angin Allah se maha ngaoningin jadi gulaban panjenengan toreh pong gulaban panjenengan ki paringin sempat odi thank you Bu paringin sehat toreh ambil kesempatan pabanyak ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iltanim khomsan qabla khomsin ngala kesempatan tibin kapi kalaban 5 perkara qabla khomsin sebelum datang 5 perkara panapa selema hayataka qabla mautik ambil kesempatan waktu odin tibiin sebelum datang seanya mapate jadi gulaban panjenengan iparingin odi lanceng toreh cek esen maksiat dak Gusti Allah cek toreh cek esen panapa kelakuan kalau kan sepercuma toreh cek esen kalaban perkara-perkara si tak manfaat cuma kun cek becean meloloh tinggi toreh terus aki seneng ipasaan riberin toreh terus aki mangken Bu tinggi Bu neng ipasaan ibadah tahajud bener napa punten
ada urusan Al-Quran sampai hatam berdesi telo kaleh berdesi lima kaleh bener napa punten nengi pasaan lebur asodako polan paringin oning bi kiai bahwa uka utama sedako sapanika laksan aki toreh ke bayi madrasah karena gunaban panjenengan pasaan enggak disah kan tepun ulama mon Ramadan ini ke madrasah pas Ramadan ini kepada benak kena mondok oning nak kena mondok pada benak kena sekolah madrasah ngacih nang iker langker par pabagus nang ipon duga pabagus nang ipasantrenah pabagus nang iker langker pabagus nang imadrasana palebur abek teh dek ke guruna palebur panapa napa pas napa jak sampai melanggar dari undang pesantrenah kau leban panjenengan maka keluar dari pondok keluar dari kerlangker keluar dari madrasah insya Allah ngibah ilmu sebarokah tor manfaat ilmu na barokah tanda ilmu barokah nikah bila la keluar magi sekoni malaki panapa ilmu saya oleh tak usah banyak sekoni tapi malaki kalau bencara istiqomah nikah tanda ilmu na barokah sabane kejukan pada bulan Ramadan gulaban panjenengan nang idum bulan Ramadan di barin mabagus kalakuan thank you Bu lesanah apasah kalbunah apasah tanangah apasah sokonah apasah sudojana apasah bagus kalakonna maca Quran hatamkeun pan berempan kaleh Masya Allah lebur asdaqah maka bila keluar dari bulan Ramadan bulan panjenengan napa bitaati yazid taat gulemban panjenengan sajen atamba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sajen masemma ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sajen istiqomah ibadana itam sajen atamba kalakon bagus apa tanda-tanda pasah seri berin teremah sareng Allah Subhanahu wa taala tapi jangan segi buruh monang nang pondok monang nang ikar langkar monang nang pesantren gulaban panjenengan melanggar gulaban panjenengan tak mengikuti undang-undang gulaban panjenengan nyake dak ke guru nah maka keluar tadi rengkerengan tinggi tak agar tadi napa Pak tak agar tadi napa Pak alemin orang nang pondok tapi aben nyake dak ke guru nah tapi aben melanggar dang undang pesantren nah maka panjenengan keluar dari pondok tak agar tadi napa tak kaparlo ilmu nabi orang tak kaparlo Pak alemin maki sokoni tapi manfaat tor barokah sapaning kacukan gulaban panjenengan bulan pasah kaisa bulan pasah mun banyak melanggar bulan pasah banyak maksiat dak ka Gusti Allah gulaban panjenengan banyak aras bulan pasah lepas arasanan ada kampeng tetangke bener napa punten nikah ikalakoh ajudi ban semacam mah make keluar laku sajen saran nanti akina apa pasan ate teremah sareng Gusti keun arasanan lat teh teremah sareng Allah teh paringin kenceureun coma sek oleh lapar benar arceng ngasengak je arasanan teh ki make maren bulan pasar teh ki cek lemari telasane kok mayu boleh apol kompol teh ki Allahumma shalli ala Muhammad ya sampai Bu ngasengak arasanan make benih bulan pasar mata ada dak ke ibadah dak gulaban panjenengan ibadah salat ibadah pasah ibadah sing ngaji Quran ibagi dak goreng seerasanin make benih bulan pasah Imam Hasan ada pernah pada sitong orang menyampaikan rasan tetangga menyampaikan rasana tetangga Imam Hasan bade tetangga rasanan panjenengan panjenengan
Imam Hasan kesokan senyum mundut kormah ibadah ini ya bagi ke orang searasanan, bagi ke orang searasanan. Heran orang sing ngebela nih. Ya Imam, apa napa ajaran mi lambek dek ke orang searasanan? Tebu Imam Hasan. Engkau matur sakalangkong dek ke orang searasanan sengko. Arapa? Pulan kencerna orang searasanan roi bagi sengko. Alhamdulillah. Imam Ibnul Mubarak. Tebun Imam Ibnul Mubarak cek saking oleh arasanan. Engkau arasanan tangembu itu. Anapa? Kenceran bagi tang kambu. Jadi pengebek teh cek saking oleh tapi tak oleh. Wa iyyakum bil ghaibah tebun Kanjeng Nabi. Takut bin kapidak ke arasanan. Fa innal ghaibah asyaddu minaz zina. Karena seungkunah arasanan lebih sangat ketimbang zina. Maksudnya apa? Mun arasanan guleban panjenengan nika tusa dia kepada manusana. Tapi mun azina nika cuma tusa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih sulit minta sapora dak ke Gusti Allah nika gampang mun dak kepada manusan nika sulit. Mun sakit ati make dilakukan kiamat tak kira isapo tak kira sapora. Jadi guleban panjenengan seterakhir nika waktu nampun lah cek malam tinggi ore guleban panjenengan hadis ki bro tak mareh lagi tikal tinggi ya dinto beda saya lebihan tinggi oke pausan insyaallah saya bakal nyampur lagi jadi gula mesenah setong hadis nikah guleban panjenengan toreh waktu odi guleban panjenengan toreh pasajan semangat ibadah dak Gusti Allah pasajan ongkuan pas nomor 2 wasihata qabla sukmik waktu sehat guleban panjenengan tebun Kanjeng Nabi toreh kalak kesempatan ibadah dak Gusti Allah nomor 3 yang gak dintoh wasyabaka qabla haramik waktu sehat guleban panjenengan waktu tegerah guleban panjenengan toreh tuli ambil kesempatan ibadah ke Gusti Allah sebelum da tengah seanya makaropuan mun laropo bu gula tamban panjenengan tak kira bisa depak dak ka dinto tangki tak kira besak tak kira depak dak ke masjid tak kira depak dak ke majelis zikir maka guleban panjenengan iparingin kuat toreh pasajan semangat tangki ibadah ke Gusti Allah pas nomor 4 inggi kan itu pun Kanjeng Nabi wa fara wa qabla soglik waktu lapang guleban panjenengan tore ambil kesempatan sebelum de tengah repot guleban panjenengan pas nomor 5 wa ghina ka qabla faqrik tore waktu sokina guleban panjenengan artakun aki untuk apa untuk keselamatan dunia ben akhirat tinggi tore kun aki kasedekah ada ke anak yatim kasedekah ada ke madrasah ada ke pesantren kasedekah ada ke orang-orang yang membutuhkan makle artani kebisa ngangkes dari dagetan guleban panjenengan dari seksana Gusti Allah Subhanahu wa taala jak sampai guleban panjenengan itu tulul amal guleban panjenengan lanceng arepan arasa aba nika lanceng odi thank you Bu jak sampai nika tanda-tanda orang celaka tebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebun Kanjeng Nabi arbaun minasyaqa beda 4 perkara termasuk dari kecelakaan pasirah jumudul ain kering mata napa sih maksud aben tak teman nangis karena takut dak Gusti Allah meskipun aben atusah dak Gusti Allah bahkan ika bangga pulan aben atusah ika ceretah dak goreng lah orang lain maka orang ini tak kira bisa nangis dak Gusti Allah karena takut dak Gusti Allah karena aben andi itu sadak Gusti Allah Subhanahu wa taala pas nomor 2 wa qaswatul qalbi orang secelaka jadi tiar ateh apa napa mak tiar ateh karena banyak dosa dak Gusti Allah Subhanahu wa taala bila ateh tiar maka idza tamma fujurul abdi malaka baina ainihi fabaka bihi ma syaa ataupun Kanjeng Nabi bila ampun sampurna dosa na guleban panjenengan di dalam ateh maka guleban panjenengan tak bisa nangis baleng mun nangis mun paringin musibah tangki paringin kecelakaan paringin rampok hartana ben semacam pasti nomor 3 tebun Kanjeng Nabi wal hirsu orang seangkar dak katunya kayak ngain tunya nak dinto tidak akan abadi seabadi nak dinto nang akhirat ku laku thank you Bu tunya ka wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur tunya gak dinto cuma kesenangan tepuan
taabit, seroma, setekih, mobil seganteng, sekecil aki bakal laju. Tinggi. Pas nomor 3, nomor 4 ingki kan tulul amal, lanceng arapan aban aras saki sehat, aban ki aras lanceng odi, aban ki aras aban ki tangi semati ya. Maka gak dintu termasuk dari kecelakaan, naudzubillahi min dalik. Sagak dintu pamator dari tenggula mantar bada manfaatah, mantar bada barokanah, mantar bi Allah Subhanahu wa taala gulaban panjenengan ki iba kompol laku nang akhirat tangki nang idilem suarkan Allah asarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mantar gulaban panjenengan ki ibaringin sehat wal afiyah, lanceng umur, lanceng pataatan, lanceng paibadatan, lanceng patobatan da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sagad dinto pamator ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.